কয়লা কেলেঙ্কারি ইস্যুতে রাজ্য রাজনীতি বারবার উত্তপ্ত হয়েছে। তৃণমূল জমানায় প্রাকৃতিক সম্পদের দেদার লুট যে পশ্চিমবঙ্গে চলছে সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়লা, পাথর কিংবা বালি একটার পর একটা প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে সংগঠিতভাবে লুট হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আসানসোলের বারাবণী বিধানসভার গোরান্ডি, কাশফুলি সহ একাধিক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চলছে অবৈধ পাথর খনন ও ক্রসার মেশিনের দৌরাত্ম্য। এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠল। এই অবৈধ খননের ফলে রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এবার সরাসরি আসানসোলের জেলা শাসকের দ্বারস্থ হলো একটা আদিবাসী সংগঠন। সংগঠনের অভিযোগ, কোনো রকম সরকারি অনুমতি ছাড়াই এই এলাকাগুলিতে দিনের পর দিন মাফিয়ারা নির্বিঘ্নে খনন চালিয়ে যাচ্ছে। নেই পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র, নেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন, তবু নিয়মিত বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, চলছে পাথর ভাঙার কাজ। প্রশাসনের নাকের ডগায় কিভাবে ঘটছে পাথর চুরি সে প্রশ্ন উঠছে। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল নামের ওই আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে আসানসোলের জেলা শাসকের কাছে একটা স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে অবিলম্বে বারাবণী বিধানসভার অন্তর্গত গোরান্ডি, কাশফুলি এলাকায় চলা অবৈধ পাথর খনন ও ক্রসার মেশিন বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। এই জন্য আমরা আজকে ডিএম সাহেবকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে ওইখানের যে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনরা আছেন তাদের সেই খাদানের মাধ্যমে যে বিস্ফোটক ফোটানো হচ্ছে পাথরকে কাটার জন্য বা ভাঙার জন্য, সেই পাথরের ফুটান্ত ভূমিকম্প যে হচ্ছে সে কম্পনের মধ্য দিয়ে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেদের মাটির বাড়ি ফেটে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে ওইখানে বিভিন্ন গাছ জঙ্গল কেটে দিচ্ছে, কেটে সেখানে পরিবেশটাকে দূষণ করে দিচ্ছে, অক্সিজেনটাকে দূষিত করে দিচ্ছে। তার জন্য আমাদের গ্রামের মানুষরা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ছোট ছোট ভাই বোনেদের এবং বয়স্ক বৃদ্ধ মহিলা এবং বয়স্ক দাদুরা এবং ইয়ং জেনারেশনও হচ্ছে, ইফেক্ট হচ্ছে। তাই আমরা বলছি ওই পাথর খাদানকে দ্রুতই বন্ধ করার দাবিতে আজ আমরা ডিএম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ হলো এই অবৈধ খনন চক্রের সঙ্গে যুক্ত মাফিয়ারা আশপাশের জঙ্গল এলাকায় বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখে। যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা, আশপাশের বাড়িঘরে দেখা দিচ্ছে ফাটল, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পরিবেশ ধ্বংসের পাশাপাশি মানুষের জীবন ও সম্পত্তিও যে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে সে কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में गौमाता न केवल सुरक्षित है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश संरक्षण को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और योगी सरकार की कार्य योजना से 2 जनवरी 2019 को देश की पहली निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आम के आम और गुठली के भी दाम, यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। आज प्रदेश में 7,717 गौशालाओं में 12,52,000 गोवंश संरक्षित हैं। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, 2,200 से अधिक प्राथमिक पशु चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र दिन रात सक्रिय हैं। ग्राम स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिदिन 5,500 टन गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट, धूप बत्ती, जीवामृत, घनामृत जैसे उत्पाद बन रहे हैं, जिनमें महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और 3,08,000 निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान से दुग्ध उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 390 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन। 1,67,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश मॉडल की सफलता का प्रमाण है। एक ऐसा मॉडल जो आत्मनिर्भर गांव और समृद्ध भारत का सपना साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अंतर्गत 1,14,089 लाभार्थियों को 1,69,024 गोवंश सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मेरा नाम गोरखनाथ यादव, ग्राम जौकाबाद, पोस्ट कुरहन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें 70,000 रुपये गौशाला बनाने के लिए मिला, जिसमें हमने 27/10 का गौशाला बनवाया।
गोमाता संरक्षण के इस मॉडल से उत्तर प्रदेश में सभी तरह के कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे राज्य के साथ साथ देश का भी विकास हो रहा है। गोमाता का आशीर्वाद, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत।